Today I want to give you a challenge. Are you ready Dzisiaj for it? chciałbym dla Was dać pewne wyzwanie. Czy jesteście na to gotowi? आज आपको मैं एक चुनौती देने वाला हूं। तैयार हो ना आप लेने के लिए? पता है चुनौती क्या है? आपको का बोलना है आ के बगैर। आप कर सकते हो क्या? You have to say the word ka Musicie powiedzieć słowo without K, a in it. Can you say? ale bez wymówienia literki A. No, the moment you open your mouth, any Czyli sound w tej comes. The chwili, first sound kiedy that comes out of it is kiedy a. otwieramy usta, to pierwszym dźwiękiem jest A, prawda? Wtedy, kiedy na ten świat You przychodzimy. cannot say without a. You cannot Czyli say to jest taki ka. dźwięk podstawowy. Nie możesz Right? powiedzieć K Okay. bez A. Ka, let's go. Let us say cha. No dobrze, zostawmy Can you słowo say K. cha To powiedzmy without a? cza. Także bez literki A. Bez अच्छा głoski चलिए A. का छोड़ दो अब चा बोल सकते हो क्या आ के बगैर बोलने की चेष्टा करिए कुछ गले में अटकता है something stops you in the throat without a Coś the sound zatrzymuje does się not complete w gardle. Bez dźwięku right the A sound cannot ta you sylaba cannot pronounce cza the jest niepełna. Nie możesz sound. wymówić słowo cza So- bez głoski A. This trying to do something which is To próbowanie impossible robienia czegoś, co jest suddenly niemożliwe, create some space in our nagle head. tworzy w nas jakąś przestrzeń. It stops the thought process. To zatrzymuje proces myślowy w जब nas. हम कुछ असंभव के ओर चलते हैं असंभव को करने की चेष्टा करते हैं तो मन शांत हो जाता है वहां विचार थम जाते हैं रुक जाते हैं है ना आप इस पर गौर करिए आप देखिए आप बैठे बैठे उठने की चेष्टा करो पद्मासन में बैठे बैठे उड़ने की चेष्टा करिए चेष्टा ही रहता है कि उस वक्त विचार थम जाता है पूरी ऊर्जा शरीर की पूरी ऊर्जा एकत्रित होने लगती है उस वक्त यू नो व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग Wiecie, just kiedy próbujecie coś try robić, to lift yourself up sitting na przykład wherever you are próbujesz podnieść samego siebie z miejsca, na you know którym this siedzisz. very process of trying Czyli sam what ten happens proces all our energy gets próbowania consolidated robienia and it moves tego, kiedy nasza upward. energia jest At taka this skoncentrowana, żeby się the podnieść do góry, mind just becomes ale standstill. wtedy Thoughts umysł się zatrzymuje. just freeze. Myśli jakby znikają, between, zatrzymują się. It allows you I to pomiędzy sink in nimi, meditation. pomiędzy myślami, It's our mind which takes us for a ride doświadczamy all the medytacji. time. Either it pulls us to the past or to Umysł the próbuje future, right? ciągle być You are sitting aktywny, and ciągle mind myśleć, will tak? lead you Albo być towards w the przeszłości, albo w przyszłości. All those memories are Ciągle coming, próbuje or coś robić, jakieś planning is wspomnienia going on, wracają what do we should nas, do. albo planowanie się But the odbywa. moment you think about Ale something that is wtedy, impossible, kiedy myślisz o or czymś, co jest try niemożliwe, doing albo something próbujesz very zrobić difficult, coś, co jest niemożliwe, the thoughts subside, to wówczas your energy myśli się gets zatrzymują, consolidated, and a then you nasza are energia able się to koncentruje, experience a konsoliduje. dimension which was I dzięki hiding temu behind możemy our doświadczyć mind, behind all takiego those wymiaru w thoughts, nas, który był all bardzo those głęboko emotions, ukryty, all those poza concepts. tymi myślami, poza emocjami, poza koncepcjami. The meditation is that which Medytacja to właśnie jest ten wymiar. takes that leap, takes you beyond the concept, To jest coś, co zabiera nas our poza experiences koncepcje, past poza or doświadczenia, expectations of the future. jakiekolwiek przewidywania We are going to przyszłości. do this different type of meditation today. Dzisiaj zrobimy Those of inny you are rodzaj joining me for the medytacji. very first time, you might Ci, find którzy it robią to po raz this pierwszy, is little advanced one. to pomyślicie But sobie, że to może jest trochę nevertheless, you lekko will get zaawansowana. Okay? To nic. To dajcie swoje For you, I would 100% say i those of you who are doing podążajcie this za for the mną. first time, I would say you Czyli do the tylko, Panchakosha meditation before. jeżeli na You przykład do ktoś robi to po the raz other zupełnie forms of pierwszy, meditation which I have to, already done to możecie w tym and czasie that robić po prostu then panczakoszę this albo will make jakąkolwiek even more inną sense. medytację. Yeah? Ponieważ to Right now, będzie whatever miało bardziej you get it, sensowne niż to, co my będziemy That's robić good tutaj enough. wszyscy. Just take it. Yeah? Czyli cokolwiek się wydarzy, to po prostu przyjmij to do siebie. तो जैसे जैसे हम
असंभव को संभव करने की चेष्टा में लगते हैं तो मन थम जाता है, विचारें बंद हो जाती हैं। तब सिद्धांतों के परे, विचारों के परे जो शुद्ध चैतन्य तत्व हमारे भीतर है, उसके साथ हमारी मुलाकात होती, या हमें अपने आप से मुलाकात होने लगती। हम इन सब विचारों से आलादा हैं, हम सब भावनाओं के परे हैं, हम भूत और भविष्य काल के जो भी चिंता या हमारे अनुभव है, ये सब अनुभूति से भी हम परे हैं। हमारे भीतर ऐसी खजाना है, शुद्ध चैतन्य की खजाना, वो हमें प्राप्त होता है ध्यान से, सिर्फ ध्यान से होता है। अभ्यास करते जाइए। ध्यान के अभ्यास में पहले तो मन की शांति, शांति तो बहुत छोटी सी चीज़ है। फिर प्रसन्नता, वो भी मैं इतनी बड़ी बात नहीं समझता हूँ। ऐसे परत दर परत, कदम दर कदम हम चलने लगते हैं अपने ओर। हम पाते हैं जो एक महत्वपूर्ण शक्ति जिसकी तलाश है, वो यहीं है, अपने पास है, अपने में है। तो जीवन में पूर्ण तृप्ति, माने पूर्ण तृप्ति का अनुभव मिलेगा, और हम जो चाहते हैं, सोचते हैं, वो काम बहुत हद तक, ये नहीं कहूँगा सभी काम हो जाएगा, बहुत हद तक जो हम चाहते हैं, सोचते हैं, सब काम होने लगेगा, अनायास होने लगेगा। चलिए अभी बैठते हैं। लेट अस सिट कंफर्टेबली, इजीली, Usiądźmy wygodnie आराम i से बैठ rozluźnijmy जाते हैं, ciało. and we keep our sight, our Utrzymujemy gaze wzrok fixed at 30 degrees. 30 degrees pod kątem is około in front 30 of you, about 1 stopni. feet in front of you, Patrzymy mniej więcej about na 1 podłogę foot in przed front of sobą. you, 1.5 feet in front of you. You fix your Około gaze there. 30-40 centymetrów przed अब sobą. Tam हम शरीर właśnie को ढीला छोड़ देते हैं और zatrzymujemy अपना wzrok. आंखें खुले रखते हैं, बंद नहीं करेंगे। सामने 1 फुट दूरी तक की जो जगह है, वहाँ एक जगह हम अपनी दृष्टि को टिका के रखते हैं। आप स्क्रीन में मत देखिए, हमको मत देखिए, किसी और चीज़ को मत देखो, अपनी दृष्टि सामने 1 फुट दूरी पर या 1.5 फुट दूरी पर टिका के रखिए। अब शरीर को थोड़ा सा एडजस्ट करना हो, हिल के या कुछ आगे पीछे करके कंधों को हिलाना हो, पाँव को थोड़ा आगे पीछे करना हो, करके आराम से बैठ जाइए। जिस आसन से बैठने से आपको पूरा आराम मिलता है, ऐसे बैठना चाहिए। पलटी मार के ही बैठना ऐसी ज़रूरी नहीं है। You sit comfortably and easily in whichever Siedzimy pose wygodnie. you feel comfortable. W taki sposób, żeby nam było naprawdę Adjust your wygodnie, byśmy back, byli your legs, rozluźnieni. any twitches here and there. This is Gdziekolwiek the czujemy time jakieś to adjust napięcie, to them tak się all. po prostu rozluźnijmy. पूरा Tak शरीर się को usadowmy, żeby nam adjust było कर naprawdę लीजिए। wygodnie. दृष्टि टिकी हुई है, सांस चल रही है, लगातार सांस पर अपना दृष्टि दे। एक लयबद्ध ढंग से सांस इस पर चल रही है, उस पर ध्यान दीजिए। दृष्टि टिकी है, हमारा ध्यान सांस पर है जो लयबद्ध ढंग से चल रहा है, और शरीर स्थिर है इस वक्त। This moment your gaze is chwili fixed, nasz your wzrok body is jest still, zatrzymany w your jednym breath is punkcie. moving in rhythm. Ciało się nie porusza, natomiast Observe the oddech rhythmic breath. przepływa w regularnym rytmie. Obserwuj to zjawisko przepływu Pay oddechu. attention to the rhythmic breath. Let's have Cały czas utrzymuj uwagę na rytmicznym przepływie oddechu.
आपके चारों ओर आसपास एक प्रभामंडल बना हुआ है, उसके प्रति भी सजग हो जाएं। There is an aura of energy all around you. Wokół nas Just jest taka become aware aura of that also. energetyczna. I bądź Just świadom become również tego. aware of space all around you. Uświadom sobie przestrzeń, taką otoczkę wokół ciała. You are emitting energy in all directions. Każdy z nas emituje energię w każdym kierunku. हमारे शरीर से तरंगे चारों ओर जा रही हैं। अब आप आंखें बंद कर सकते हो। Now you may close your eyes. A teraz And now możemy we will zamknąć oczy chant the sound Om, i which zaśpiewamy means Om, peace and love. który अब हम oznacza ओंकार का spokój ध्वनि i करते हैं miłość. 3 बार। ओंकार का ध्वनि से प्रसन्नता, शांति और प्रेम के तरंग निकलते हैं चारों ओर। गहरी सांस लीजिए। Weźmy wdech. Take a deep breath in. Jeszcze jeden wdech. फिर एक बार, once again. Jeszcze raz. With a big smile, take a Z deep wielkim breath in. uśmiechem na twarzy bierzemy wdech. Keep your eyes closed. Oczy są zamknięte. आंखें बंद रखें। Become aware of the central axis in your body. Uświadom sobie taką centralną शरीर oś, która के przechodzi मध्य przez twoje भाग ciało. पर अभी अपना ध्यान देंगे। शरीर के बीचों बीच एक नाड़ी है, ऐसा समझिए। शरीर के बीचों बीच अपना ध्यान टिका के रखें। Keep your attention on the central line Cały czas of your utrzymujemy body, uwagę na the centralnej central osi, nerve, która przechodzi przez from the nasze base ciało. of the spine to To the jest taki top of the centralny head. nerw, A który gentle zaczyna się attention on the od podstawy central kręgosłupa, nerve. a dochodzi aż do czubka głowy. Your body is still. Ciało breath jest is zupełnie feeble. nieruchome. And your Oddech mind jest is delikatny, subtelny, in the center. a umysł jest skoncentrowany w środku, wewnątrz. इस वक्त शरीर स्थिर है, सांस धीमी है और लयबद्ध तरीके से चल रही है और आपका मन बीचों बीच है।
अब मन ही मन का बोलने की चेष्टा करें आके बगैर. Now in the mind try to say the A word teraz w ka umyśle without a. próbujmy powiedzieć słowo K bez dźwięku A. You will notice the energy is getting Zauważ, stuck above the że palate somewhere in the energia head. zatrzymuje się gdzieś w okolicach podniebienia, w głowie. Just be. Let Po it prostu be. bądź. कहाँ Pozwól, बोलने żeby की działo się to, co चेष्टा się dzieje. करें आंखें बिगाड़ आप पाओगे आपकी ऊर्जा कहीं तालों से ऊपर कहीं मस्तिष्क में अटक रहा है, कहीं कुछ अटक रहा है, ऐसा लगता सकता है. कहीं कुछ अटक रहा है ऐसा लग सकता है. फिर एक बार चेष्टा करें का बोलने की आके बगैर. मन में भी आ नहीं बोलना है, आके बगैर का बोलना है. Even in the mind we don't want to say ka with a. We want Nawet to w say umyśle ka nie chcemy without a. powiedzieć K bez A. Czyli nie próbujmy oszukiwać, tak? This very effort you may see there is something stopping W in the tym mind, in the wysiłku brain. w wypowiedzeniu tego dźwięku K zobaczmy, że coś się w nas zatrzymuje. And notice the space that is getting created right away. I zauważ, jaka przestrzeń się Mind tworzy w is środku. becoming empty. Umysł się Thoughts are wyczyszcza. fewer. Mamy mniej myśli. गौर करे मन थम सा जा रहा है, विचार थम गया है. इस वक्त सिर्फ शरीर और कहीं कोई तनाव का अनुभव हो सकता है. उसको रहने दें. This moment you may experience W some tej chwili stiffness or możecie doświadczać jakiegoś some napięcia, tension. sztywności w ciele. Let it be. Niech tak będzie. Embrace any stiffness or tension or Obejmij pain jakiekolwiek anywhere in the napięcie body. albo sztywność czy ból, który pojawia się Just gdziekolwiek w give it a ciele. hug from by your Przyjmij ją mind do siebie and let it be. i pozwól temu być. कहीं पर भी कोई भी असुविधा हो, या असुखद संवेदना हो, उसको स्वीकार कर लें, उसको आलिंगन कर लें, दर्द को गले लगा लें. और बने रहें. फिर एक बार का बोलने की चेष्टा करेंगे मन ही मन आके बिगाड़. Once again we make Jeszcze an raz. effort to say ka without Zróbmy ten a, wysiłek, which tą is próbę, impossible. żeby powiedzieć dźwięk K bez głoski A, co jest niemożliwe. Now let go. A teraz Let go rozluźnij się, of odpuść all your sobie effort. wszystkie wysiłki.
Now let us take our attention A to our teraz pit of the przenieśmy stomach, near our uwagę solar plexus, deep na inside, okolice splotu słonecznego, tam and gdzie kończy się identify a żołądek. tiny point right there. I zidentyfikuj malutki punkcik, अब który हम tam अपना się ध्यान znajduje. को नाभि के ऊपर एक बहुत छोटी सी बिंदु, नाभि के भीतर और ऊपर एक छोटी सी बिंदु पर ले जाते हैं। एक तिल के बराबर छोटी सी बिंदु पर, राई के बराबर एक छोटी सी बिंदु पर अपना ध्यान ले जाते हैं, नाभि से जरा ऊपर सूर्य ग्रंथि के पास, अपने पेट के बीचों बीच, in the center of your stomach, deep inside. Centrum twojego Take żołądka your jest attention pewien punkcik. to a tiny dot. Kieruj uwagę na ten malutki punkcik. As though all your energy of your body is Tak jakby focused cała in this energia twojego tiny ciała była little skoncentrowana w dot. tym malutkim punkcie. Właśnie tam. Just be. Po prostu bądź. जैसे शरीर की सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो गई हो, इस तरह से उस बिंदु को पहचाने और छोड़ दें। Then let go and relax now. Rozluźnij się i odpuść sobie wszystko. Let your mind Właśnie teraz. expand in all Pozwól, żeby umysł się directions. poszerzał we wszystkich मन kierunkach. को चारों ओर फैलने दीजिए। फिर मन को चारों ओर सिमट करके वो छोटी सी बिंदु पर ले आ रहे हैं। इसका एक ख्याल ही काफी है, विचार ही काफी है, और छोड़ दें। अब सब प्रयत्न छोड़ दें। Bring your mind, gather your mind from all sides and bring it to this Prowadź tiny umysł ze dot wszystkich stron do tego just jednego above the punktu, navel, który near the solar znajduje się plexus. tuż ponad pępkiem w okolicach splotu słonecznego. And let go and relax. I rozluźnij się. Now let go of all your teraz efforts. Let Porzuć the wszelkie mind wysiłki. expand Pozwól, and niech umysł become się aware of the rozszerza. space in this entire I room. uświadom sobie przestrzeń, która znajduje się w całym tym pomieszczeniu. अपने चारों ओर जो खाली जगह है उसका स्मरण करें। अब सारा प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। Now let go of all your efforts. Porzuć wszelkie wysiłki. सब प्रयत्न छोड़ दे। Let go of all your efforts Porzuć wszelkie wysiłki. and just be. Po prostu सिर्फ बनी bądź. रहे, Trwaj. बनी रहे।
सर्वेषां शान्तिरस्तु, सर्वेषां तुष्टिरस्तु, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, सर्वेषां मङ्गलं भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। And slowly and gradually become Bardzo aware of your powoli body and surroundings. uświadamiamy sobie धीरे ciało i धीरे otoczenie. शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। And just crack open your eyes. I teraz tak bardzo delikatnie, malutko Allow a otwieramy ray of oczy. light to enter inside Tylko us. tyle, żeby jeden promień słońca, promień światła wniknął do środka. Just be here now. Bądź obecny tu i teraz. आंखें जरा सा खोले ताकि एक रोशनी की किरण आपके आंखों के अंदर जा पाए। सिर्फ 2% आंखें खोलें, ज्यादा नहीं। अब आपकी चेतना ना भीतर ना बाहर, मध्य में है। Now your attention is neither totally inside nor outside. A teraz It's in twoja the uwaga middle. ani nie jest do końca w środku, ani do końca Let na it zewnątrz. be. Jest gdzieś pomiędzy i niech tak będzie. Become aware of your forehead, Uświadom where sobie the swoje single czoło. ray of light is moving I through your pojedynczy eyes promień to światła the przenika forehead przez twoje oczy i and wchodzi right w to czoło the brain. i bezpośrednio do आंखों के mózgu. दरिया एक किरण रोशनी की अंदर जा रही है। माथे पर ध्यान दीजिए, फिर मस्तिष्क पर ध्यान दीजिए। देखिए मन एकाग्र हो रहा है इस वक्त। Notice there is focus in the mind this point. Zauważ, że umysł się koncentruje w tym A miejscu tiny ray właśnie. of light Malutki promień światła and a tiny breath that is moving i up and down in malutki, the słabutki nostril. oddech, który A przenika przez gentle nozdrza. attention Nasza inside the uwaga forehead. znajduje się wewnątrz czoła. All can create a lot of awareness. Dzięki temu możemy doświadczyć wiele nowej świadomości. मस्तिष्क के भीतर माथे के पीछे हल्का सा ध्यान, सांस की गति पर ध्यान, जो नासिका के भीतर बाहर हो रहा है। नासिका के भीतर बाहर हो रही है जो सांस, उसका ध्यान। फिर एक हल्की सी रोशनी जो आंखें अंदर से आपके भ्रू मध्य में जा रही है, उस पर ध्यान। एक और गहरी सांस, आंखें थोड़ा और खोलें और खोलें।
अब 30 डिग्री तक खोलिए, मन फिर भी अंतर्मुख बना रहे. Your eyes are open now 30 degrees, Oczy but teraz your lekko się unoszą, mind is lekko się still inward. otwierają. Mniej więcej na około Up 30%. now blink 30 your stopni. eyes, पलकों को मारते हुए Teraz możemy फिर zmrużyć पूरी तरह oczy. से आप आंखें खोल सकते हो. Now you may open your eyes fully. I jeszcze raz. Możemy teraz zupełnie otworzyć oczy. अब आपको लगता है और थोड़ी देर ऐसे ध्यान करें, आप कर सकते हो. 10-15 मिनट बैठ के कर सकते हो. और मैं 2-4 प्रश्न का उत्तर भी अभी दूंगा. तो अभी हम लोग 5-7 मिनट प्रश्नोत्तर पे चलते हैं. Let me take some of your questions that have come No teraz będziemy mieli kilka online. pytań. Meanwhile, if you can feel like continuing in this subtle Ale state, jeżeli czujecie, żeby couple pozostać of w tej more minutes, ciszy you jeszcze can przez do kilka so. You can minut, close to your możecie eyes, to either lay zrobić, tak? down or sit. Możecie Just siedzieć z zamkniętymi oczami Now I albo would się like położyć. to take A few ja questions from odpowiem you. na kilka pytań. Gurudev, we have questions